باهي داكور اوكي باهي سيرج مع الخمسه هكاك نعم. Bonsoir. Salut, monsieur. Bonsoir. Ça va? Oui, monsieur. باهي alors وينهم الشباب؟ السلامة monsieur. اهلا وسهلا. نمشي. Ça va? Bon, alors, on commence نبداو. شكون سليم؟ بابا انيماتور. اوكي. اما كان قص يرجع لك بكتي برك كان ما حكيتش عندي برشا تفقد. اي مثال سليم. انا خاطر باش نبدا ليه في التابلو يبطل ساعات وين هو سليم. بس واحنا صلحنا هذول حتى للكاتر ولا للسان؟ الكاتر في بيت. للكاتر ها؟ اي الكاتر ما نعرفش وين بالضبط. لا كملناه كاتر في بالي كملناه. هاي كمان. montrer que 2 à la puissance n كملناه. باهي. bon نبداو بعد نحكيو شوية على bon voilà soit n la suite définie sur n par u0 égale à l'intégrale u0 égale l'intégrale de 0 à 1 car racine de 1 plus t dt un égale
l'intégrale de 0 à 1, t'as t à la puissance m, racine de 1 plus t, dt. Bon, allez calculer U0 et U1. Alors, U0 سهل إذا égale l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t dt. قداش يا شباب شاطرين؟ باش تعطينا ما هو 2 sur Alors, تعرفوا انتم اللي une formule E prime racine de E قداش primitive نتاعها؟ 2 3 deux U fois racine de U. Hein? La primitive de prime racine de E هي 2 sur Deux tiers, 3 fois 2 tiers E racine de E. هكا ولا؟ Ouais. Donc هذايا باش تعطيني 2 tiers fois 1 plus t fois racine de 1 plus t prise entre 0 et 1. Et ça c'est égal à combien donc? 2 racine de 2, 4 racine de 2 sur 3 moins moins 2 racine de 2 sur 3. Voilà. moins 2 tiers. Donc je vais t'atteindre. Ben, U1. U1 c'est l'intégrale de 0 le 1, t'as t racine de 1 plus t dt. Alors, ايش نعمل هنا؟ Par partie. Oui, on pose U de t égale à t, donc U prime de t égale Oh. 1. V prime de t, alors racine de 1 plus t, donc V de t égale 2 tiers 1, 2 tiers. fois racine de 1 plus t. D'accord? Ben, donc, Oui. est-ce châtié alors, U1 égale U fois V, donc t fois 2 tiers 1 plus t, racine de 1 plus t, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 le 1 à 2 tiers fois 1 plus t, racine de 1 plus t dt. D'accord, ben, regardez, ça me donne quoi? Bon, il donne des méthodes. Bon, s'il vous plaît, explorer ici ça. فنمشيو للبارتي الاخرى نتاع التابلو. C'est bon, vous avez écrit نجمو نمشيو ولا عملوا capture? Oui, monsieur. Hein? Ben, donc, ben, هذه الشاتيني donc. هذه égale, alors, في الآن باش يعطيني 4 racine de 2 sur 3, vous faites 0 plus que pas maté. Mais moi, je vais la diviser, elle est les 2 tiers, fois l'intégrale de 0 le 1, c'est la racine de 1 plus t, moins 2 tiers, l'intégrale de 0 le 1 de t racine de 1 plus t. D'accord, les dt. Donc, U0 والأخرى U1. U1 égale à 4 tiers, racine de 2 moins 2 tiers, U0 moins 2 tiers, U1. Donc, ça me regarde, Satine, 2 tiers plus 1, U1 égale 4 tiers, racine de 2 moins 2 tiers fois, je connais un U0, 4 racine de 2 moins 2 sur 3. D'accord? Donc, هذه تعطيني 5 tiers. نعم؟ نجيب له 5. Oui, moins 8, racine de 2 moins 4 sur 9. Et donc ça, c'est égal à combien? Je peux simplifier par 3. Ça fait 4 cinquièmes, racine de 2 moins 8 racine de 2 sur moins 4 sur 15. D'accord? Bien.
Alors, montrer que UN est monotone. On va démontrer qu'elle est croissante ou elle est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc? UN plus moins ou UN plus 1. Mais je donne la différence. Alors, Différent. donc soit n appartenant à UN n, plus 1 moins U de N. on a UN plus 1 moins UN égale à Kadesh, égale l'intégrale de 0,1 t à la puissance n plus 1, racine de 1 plus t, dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n, racine de 1 plus t dt. Et ça, c'est égal à combien? Alors ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n, racine de 1 plus t, facteur de t moins 1 dt. D'accord, maintenant, on a pour t appartenant à l'intervalle 0,1. T moins 1 est négatif et t à la puissance n, racine de 1 plus t, positif. Et la fonction, donc t à la puissance n fois racine de 1 plus t fois t moins 1 est inférieur ou égal à 0. D'accord? Ou la fonction elle est continue, négative et continue, donc son intégrale est négative. D'accord? Maintenant, la fonction qui a t fait correspondre t à la puissance n racine de 1 plus t fois t moins 1. Et continue sur 0,1 comme étant produit de fonction continue. Donc, comme étant produit de fonction continue, et donc l'intégrale de 0,1 t à la puissance n fois racine de 1 plus t fois t moins 1 dt est inférieur ou égal à 0, d'où UN est décroissante. Bien. Ça va en déduire qu'elle est grâce à l'encadrement de 1 plus t, établir que Hélique est comprise entre ces deux-là. C'est bon? Oui. Bon, alors, troisièmement, soit t appartenant à 0,1 et n appartenant à n. On a t compris entre 0 et 1. Donc, 1 plus t est compris entre Rel Chatini, racine de 1 plus t est compris entre 1 et racine de 2. Comme t à la puissance n. Donc, t à la puissance n. Avre t à la puissance n, racine de 1 plus t, qui est inférieure à racine de 2 fois t à la puissance n. Les fonctions Redoba. Alors, les fonctions t fait correspondre t à la puissance n.
T fait correspondre T à la puissance n racine de 1 plus T. T fait correspondre racine de T à la puissance n sans continu sur 0,1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de T à la puissance n dt va être inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de T à la puissance n racine de 1 plus T dt, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de T à la puissance n racine de 2. La primitive de T à la puissance n est T à la puissance n plus 1 sur n plus 1, prise entre inférieure à un, qui est elle-même inférieure à racine de 2, T à la puissance n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1. Ainsi, 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à racine de 2 sur n plus 1. D'accord? Mais سليم تسأل وتجاوب وحدك خلينا نجاوبوا مع نحط تحت يحكي انا الوحيد لا. oui, qu'est-ce qu'il y a? Je fais ma chebeb. ليه شيء مسيو شيء اي مسيو Mais, توا قال لي montrer que pour tout t appartenant à 0,1, on a racine de 1 plus t akbar min racine de 2 moins 1 demi t moins 1 a moins t. Alors, mais كيفاش نعملوا هنا؟ Que proposez-vous, Chabet? C'est normal de dériver. عملت بالديريفي. Oui, c'est correct. Ben, Différence, monsieur Matamchiche. عملت la différence عملت la dérivée. Ben, صحيح. Ben, فما هي هذية. معناها elle est un peu homogène. نجموا ناخذوها زاد من غير ديريفي. فهمتني؟ هي généralement وقت يعطيكم une inégalité تخموا في الديفيرونس وتعملوا الديريفي بتاعها والétude de fonction généralement qui attirent حوايج qui ne sont pas homogènes كما فيهم مثلا ln وفيها polynôme etc. ولا فيها polynôme مع sinus ولا polynôme مع cosinus, d'accord? Mais c'est correct. راهو كي تخدموا la différence معناها تجيبوا vous considérez une fonction h اللي هي la fonction de différence que soit هذه ولا هذه وتعملوها l'étude تاعها تبينوا انه elle garde un signe constant à l'intervalle اللي عطاوه لكم ça c'est correct. Mais شكون قال لي ديفيرونس نجموا نخدموها. شو كيف هنا نجموا زاده نتحايلوا عليها شويه ناخذوا الشر بالشر c'est-à-dire regardez يقول le choix D appartenant à 0,1 on a racine de 1 plus t moins racine de 2 هذه égale à قداش؟ هي 1 plus t moins 2 divisé par racine de 1 plus t plus racine de 2. J'ai multiplié par le conjugué. عندي الحق. وهذه الشاتين. Alors, châtine t moins 1 sur racine de 1 plus t plus racine de 2. Or, t compris entre 0 et 1. Donc, racine de 1 plus t. Donc, t plus 1. Le stade de Martial avait bien 1 ou 2. Racine de t plus 1 va être comprise entre 1 et racine de 2. Et donc, racine de t plus 1 plus
racine de 2, elle va être comprise entre 1 plus racine de 2 et 2 racines de 2. Maintenant, 1 sur t plus 1 plus racine de 2 va être compris entre 1 sur 2 racines de 2 ou 1 sur 1 plus racine de 2. هذا أصغر من 1/2 خاطر هذا أكبر من 2. D'accord? Donc, quand on ouvre par t-1, احنا ايش عندنا؟ هنا t appartient à l'intervalle de 1, donc t-1 va être négatif. Donc t-1 sur racine de t plus 1 plus racine de 2 va être plus grand que t-1 sur 2. Ça signifie... مسيو سامحني تنجم تهبط لنا شوية الكاميرا. أي. Merci monsieur. Ça signifie racine de t plus 1 moins racine de 2 أكبر من 1/2 fois t moins 1. On dit racine de 2 من غادي تعطيني 1 et ça signifie 1 plus t أكبر من racine de 2 plus 1/2 fois t moins 1. D'accord? Monsieur qui زدت plus racine de 2 على اليسار كيفاش ولات هكاكا؟ وين؟ ستار اي غادي اي زدت racine de 2 منا و racine de 2 منا ولات لي 1 plus racine de 2 و 2 racine de 2 هكا ولا؟ نسخة الكات هذيك اي باهي. ما زدت racine de 2 من هوني و racine de 2 هوني و racine de 2 هوني. وبعد قلبت. من بعد قلبت هذا باش يجي لنا وهذا باش يجي لنا. من بعد ضربت تي بونزا اللي هو نيجاتيف خاطر تي ابارتيان لانترفال 0 دونك مش يقلب لي لا فما حاجه تاع قبل جي روماركي كو هذا ماجوري باغ 1/2 بلس راسين دو 2 اكبر من 2 خاطر راسين دو 2 تقريبا راح تصل 4 داكور دونك 1 sur 1 بلس راسين دو 2 اصغر من 1/2 داكور دونك هذا باش نجم من بعد جي ملتيبلي باغ تي بونزا اللي هو نيجاتيف دونك بون هذا ما حسيتش بها ولات في الاخر هذا حاسب انيغاليتي من شيرة بالك داكور مسيو كيفاش تفيق بها باش تخدم هاك؟ والله ايش نقول لك هي الفازه قبل كان هذايا ينجم يعطيها لي خاطر تيوريم دينيغاليتي ديكرشمون فيني فهمني اللي هو تنحى بون مانتنون كيما قلت لك الاسهل وحده اللي ديما تجي للبال هي لا ديفيرونس وتعمل ليتود دو لا فونكسيون اما هذه انت باش تقول منين باش تجيني الان موان تي وفات دونك تخمم تحاول الغسيل تحاول تردها او كاري ما باش تردها او كاري مش هكاكا معناها تو مالتيبلي با لو كونجوغي معناها ليدي جاتني من ما كيفاش نتاع الكالكول دي ليميت فهمت وقت اللي تعطي ليميت انديتيرميني فيها راسين موان ان بولينوم ولا حاجه جو ملتيبلي با لو كونجوغي بور اوبتونير اون اكسبرسيون كالكولابل فهمتك داكور مي سينو راهو اسمعوني ال 100 خطوه هي اللي سور ديما جو في لا ديفيرونس جو في اون ديريفي ساعات لا بروميير ديريفي ما تخلطش نعمل دوزيام ديريفي اما ديما نلقى لو ريزولتا فهمت سورتو كي تبدا ماهيش هوموجين ردوا بالنا كي تبدا فما الان مع بولينوم ولا الفونكسيون اكسبونونسيال مع بولينوم ولا كوسينوس ولا سينوس مع بولينوم راهو جينيرالمون نعملوا لا ديفيرونس ولا l'étude de fonction. Ok? باهي توا قال لي بين انه UN اصغر من الحكايه هذيك دونك جو في انكادري كالعاده سي بون هذا نجم ننتقل للملعب الاخر سي بون ها Bon, on va déduire, donc on déduire que
Ben. Ça va une partie, mais déjà baïnta. Baïnta, on a l'UN azr de racine de 2 sur 1 plus A. Donc, je vous l'offre. Regardez, on a racine de 1 plus T, akbar de racine de 2, moins 1 demi fois A moins T moins 1. Donc, et T appartient à 0,1. Donc, T à la puissance n fois racine de 1 plus T, je connais akbar de racine de 2, T à la puissance n, moins 1 demi fois T moins 1, fois T à la puissance n. Je multiplie le col par T à la puissance n. Ces fonctions étant continues sur l'intervalle 0,1, l'intégrale de 0,1 de t à la puissance n fois 1 plus t dt, je connais akbar من l'intégrale de 0,1 de la racine de 2 t à la puissance n dt, moins 1 demi, l'intégrale de 0,1 de t à la puissance n plus 1, plus t à la puissance n dt. هذا هو un, ça signifie un أكبر من, alors, t exposant n plus 1 sur n plus 1 prise entre 0 et 1 moins 1 demi. Alors, t à la puissance n plus 2 sur n plus 2 moins t à la puissance n plus 1 sur pris entre 0 et 1. Et ça va me donner quoi? Ça signifie que un akbar من racine de 2 sur n plus 1, le 0 c'est 0, moins 1 demi, 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 1. Voilà, ça finit un akbar من racine de 2 sur n plus 1, moins, alors, ça finit n plus 1 moins n plus 2, ça finit moins 1 sur n plus 1 fois n plus 2 fois 1 demi, donc ça finit plus 1 sur 2 fois n plus 1 fois n plus 2. Et donc, voilà. Mais maintenant, d'après, et comme un asva d'une racine de 2 sur un mois, donc un pour te dire l'appartenance. Oui. C'est moi? Une minute. Voilà. Je reviens. الشيء ما وصلناش مازال. نعم. ما وصلناش. كيفاش؟ مازلت ما وصلتش مش احنا الاكسبرسيون وين؟ نفسها. كمان l'exercice 5. يا لطيف. عليه. مش الاكسبرسيون نفسها. شنو هي؟ مش نفس الاكسبرسيون اللي اعطيتها. غنشوف انا خاطر دقيقه باش انا بدي جالي فيريفي سكيت فيها دقيقه غنشوف الاورديناتور سكر لي الكاسي خويا عندي اورديناتور سريع على الاخر فهمتني
باهي هذاك عليه في الدفورات مرقليل كلهم. والله العظيم اقسم بالله شيء عيب. لا تحب نعطيك البيسي نتاعي مسيو قد بيت دفوار؟ باهي ورجعوا لك ليله الدوار ولا مش لازم؟ والله كيما تحب. بالضبط. هذا اي دواركم سي بون. بريك حضر. خذوكم عليه ما ردوش نهار الاربعاء مش خير. عليه ردوا شنو؟ أنا 4 متاعك في صح خلي الجمعة في بلاصتو. نعم اي نهار الاربعاء باك ما ترى واش بكم. ولا خليه جمعة؟ الجمعة في بلاصتو. أنا حاضر الجمعة الجاية باش حاضر. الاربعه هذه ليش تسمع شديد. نهار الاربعاء ليش؟ عادش مش في مخه اليوم تو في الليل وشارب حاجة. مش لبس عليه. هي عاد كله شنو هو؟ شكون تكلم توا؟ ايوه جيت هوني ولا انا غبت؟ وي مسيو اي تبعوا فيك عاد قلنا نهار الاربعاء كهو هذيك هاي الداتا. لا خلي يخرج الجمعة ونمشي. اسمع برجوليه تحبوش تعديوا نهار الاثنين؟ والله بعدين نهار الاثنين بعد جاي. ليل نهار الاحد نهار الاثنين في العطلة ذاك. نخبروا فيه امورنا واضحه. نهار الاثنين في العطلة به. الاثنين في العطله باش نقراو باش نقريكم الاكسبونونسيال باش اسمع باش نجيبكم دو جروب من 8 ل 10 وجروب من 10 نص نهار. اما بما انكم انتم تحبوا القرايه باش تحضروا لي دو جروب من 8 نص نهار. اي بيان سور مسيو. حملوا الاكسبونونسيال وروحوا باهي. بيان سور. لنديه اي ونعملوا سيانس العشيه مسيو كان تحب. لا العشيه لا العشيه ما هو باش تو باش يحلوا لنا السهريات وكل فهمتني. اي نخرجوا تبدل لنا الجو في الزوم. اي باهي alors c'est 25 نقدروا نحكي تو باش تحل بالنتيجه. والله قراب ليه تعبى اون بلوس بالرسمي ياسر فيه. هي سيلو خمم فيها بس حكيت نعطيك البيسي نتاعي. اوكي انا موافق ولا موافق. قداش من جيجا الواحد؟ لا يا ودي كيكه خفيف نفورماتيه لك كان تحب. الرام يا ودي 8 جيجا رام امور واضحه. الفيتيس يهز دوكيمون يهز مش يعمل فيه لا جرافيك. مش الرام شنو هي 10 الرام نحكي على الفيتيس ديكزيكيوشن. يهز 1 تيرا بايت. لا هذاك الغام نتاعو فهمني. انا نحب الرام قلت لك 1 تيرا بايت شنو 1000 جيجا بصير 4. واو 1024 جيجا. لا regardez voilà شوفوا احنا تعلمنا هنا n plus 1 اكبر من n و n plus 2 اكبر من n donc n plus 1 و n plus 2 اكبر من n au carré. D'accord? Donc 1 sur 2 fois n plus 1 fois n plus 2 باش يكون اصغر من 1 sur n au carré. هكا ولا؟ بس donc c'est bon. Voilà. نعملوا السيني موا. D'accord? Moins 1 sur n, moins 1 sur 2n au carré, tu as les أكبر. من 1 sur moins 1 sur 2n plus 1
3n plus 2. D'accord? C'est bon, Houlaya? Ben. Donc, je aligne moins 1 sur 2n au carré. Akbar? Plutôt Azra. هنا بنبي يقلبوها شباب هذايا دونك عندي يو ان اصغر وتوا اكبر من هذه دونك شو لي هكا ولا داكوغ باهي توا donc moins 1 sur 2n au carré. Alors, une racine de 2, moins 1 sur 2n plus 1, fois n plus 2. Et donc, un, je suis allé marcher sur une racine de 2 sur n plus 1, moins 1 sur 2n au carré, ou racine de 2 sur n plus 1. Et limite de قداش؟ limite de n u n. Alors, on a donc, on a un comprise entre racine de 2 sur n plus 1, ou racine de 2 sur n plus 1 moins 1 sur 2n au carré, NUN, je suis allé marcher ma bine, racine de 2 sur 1 plus 1 sur n, ou racine sur 1 plus 1 sur n, moins 1 sur 2n. Et limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de racine de 2 sur 1 plus 1 sur n, moins égale à racine de 2, ou limite, lorsque n tend vers plus moins 1 sur 2n égale racine de 2, donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de NUN égale racine de 2. Bon. Ta suite UN, elle tend vers 0. À ma NUN, ça la racine de 2. OK? Mais. Sur l'exercice 6, c'est bon, Shabeb? Hein? Eh oh? Vous êtes là? اي مسيو. Vous entendez ou allez? Eh oh? وي نسمعوا فيك مسيو. اي مسيو. Ah, bien, bien, bien. نسمعوا فيك ما مسكرين الميكروويف. Ah, bien, OK. Bien. Alors, soit f la fonction définie par f de x égale à tangente x, ou df égale à 0 plus sur 4. Montrez que f est une bijection de 0,4 sur... مسيو يا اخي وقتاش نعديو دفارنا؟ مع الأربعة. شنو هو؟ شكون ساعة باهي قال لي وقتاش نعديو دفارنا؟ حاجة عليا. احنا بمريم. دفارنا نهار الأربعاء. ليه قول لي ليه. ليه عاد الجمعة؟ على خاطر نهار الجمعة، أي على خاطر مريم نهار، على خاطر فاطمة مريم نهار الجمعة، باهي. يا خو بخاطرك. يا بنتي ما بالك ايش تدلل. تحب حتى لو دوز نحطوه له دوز راهو ما يقلقنيش. تحب ما نعديوهش ما نعديوهش ما يصيرش. نحب نعديوه بعد الباقي.
لين داخل ما لين داخل انا والله انا كانت علي انا بقص لي تصليح ما نعديوش فهمني إيه بقى. حتى لكم نخزل الوجوه ونحاول نفرق النوتات. والله مسيو الناس بوجود مثلا واحد كيما امين بابا مقلقني في الكلاس فهمتني نعم. نعطيه 10 صبا يروح فرحان برشا فيه مسيو برجولي برشا فيه. تنوصلها له زي هاي وسيم مثلا برجولي عاقل ويخدم ونهار كامل في التابلو 17 ونص. اسمع. فرح صحيح. زاد نعطيه 17. فاطمه 18 ونص فهمتني. عليه 5 مسيو. وين مسيو هاني ديما نجي يوميت. شكون؟ هذه طلعت اسمها سارة. طلعت اسمي سارة. ديل هي سارة. ديل هي سارة مسيو. سرعت يا نوتي مسيو. باهي روحي يا وسيم. باهي هاي برا نكملوا. باهي بون اف دو اكس ايكال تانجنتيك ديزيكسيون يظهر لي نعرفوها الناس الكل. 0 pi sur 4. F' de x égale à 1 plus tangente carré x. Strictement positif. Zéro. Mais, alors, f est continu et strictement croissante. Donc, f est une bijection de 0 pi sur 4 sur اللي هو 0. Mais f moins 1 de 0 égale 0 et f moins 1 de pi sur 4 égale à 1. Mais montrer que f moins 1 est dérivable sur 0,1 et calculer f prime de x. Alors, يلزم الاف ديريفابل واف بريم mais أول حاجة f est une bijection. هكا ولا de 0 pi sur 4 sur 0,1. F est dérivable sur 0 pi sur 4. F' de x différent de 0 pour tout x appartenant à 0 pi sur 4. Donc, f moins 1 est dérivable sur f de 0 pi sur 4 اللي هو صفر واحد. Bon. Ben, allez calculer f moins 1 prime de x. Alors, soit x appartenant à 0,1, on a f moins 1 prime de x égale 1 sur f prime de y, avec y égale à f moins 1 de x. معناها f prime, ça signifie f moins 1 prime de x égale 1 sur 1 plus tangente carrée y. Or, y égale à f moins 1 de x signifie x égale à f de y, x égale tangente y. Donc, f moins 1 prime de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Voilà.
D'accord? Mais, alors. Bon. L'intégrale هذه. L'intégrale من 0 لل 1 نتاع mais allez, allez. Bon. Mais, petit c. Alors, regardez, on a f-1 de 0 égale 0. Et f-1 prime de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, f-1 de x, c'est ce donc f-1 de x. Donc, f-1 est l'unique primitive de 1 sur 1 plus x au carré qui s'annule en 0. Madame dérivée de ou f-1 de 0 égale 0. S'annule 0. Donc, f-1 de x égale l'intégrale de 0 de x de 1 sur 1 plus t carré dt. Ça, c'est un théorème du cours. Hein? Théorème des fonctions définies par une intégrale. OK? مسيو بلي تنجم تعاود تفسرها لي؟ باهي شوف اخذ التيوريم اللي قريناه في الكور يقول لك اف كي اكس في كوريسبوند لانتيغرال من ال اكس دو اف دو تي دي تي هكا ولا اي ديريفابل sur i وديريفي نتاعها شكون هي petit f de x هكا ولا و f de a égale قداش f de a non c'est l'intégrale من ال a ولا هو صفر هكا ولا اي دونك اذا كان نخدم توا بالعكس شنو لازم نقول هنا اش باش نقول مادام الديريفي نتاع f بريم هي petit f والاف دو ايكال 0 دونك جراند اف شكون هي لونيك بريميتيف نتاع بيتي اف كي سانول ان ا هكا ولا اي باهي نمشي انا لهنا انا لقيت اللي اف موان 1 دو 0 ايكال 0 ولقيت اللي الديريفي نتاع اف موان 1 هي هذه دونك اش باش تكون لاف موان 1 لاف موان 1 مادام الديريفي نتاعها دونك اف موان 1 كيو بريميتيف دو هذايا ان بلوس اف سانول ان 0 donc c'est l'unique primitif de Hedi qui s'annule en 0. Ou hasb le théorème, donc c'est l'intégrale de 0 de x1 sur 1 plus t carré dt. C'est une définition, c'est la définition même de la primitive qui prend une valeur donnée en un point donné. فهمتني؟ اي داكور فهمتي. شنو هي البريميتيف نتاع فونكسيون؟ وقتاش تقول grand f est une primitive de petit f تراه؟ وقتاش grand f est une primitive de petit f؟ وقت اللي grand f et petit f sont définis sur un intervalle i ou le grand f prime de x et petit f de x, هكا ولا؟ D'accord? Oui, donc j'ai utilisé la définition de primitive. Hein? باهي D'accord? داكور مسيو. واضح؟ واضح. سي ديزولي انا جيت تو. مرحبا. شكون امين في الدوار معك؟ امينه يا امين. تعرف نوتك في الكنترول قداش يا امين ولا؟ تعرف هكا كيفاه 10 كنترول تاع شنو؟ كنترول تاع المال. انا ما صحيح فهمنا وعطينا نوتات بالوجوه وتوا انت نوتك 10 صحيح. وسيم ياخذ 17 ونص اكثر من 17 ونص. وسيمه فرح نوتها بزيها في انفلوب سيربريز هذيك فرح ماهيش كل لا نوت. راح 25. نعم. عليه 25. مريم تفرق فرح 25 مش هكاك. تزيد لها 5 بوان في السنتيز. صراحه في قلب كبير فرح. بالوجوه دالي. وين مسيو؟ شكون انت من صوتك باش أنت؟ تاخذ باش تاخذ 6 من صوتها برك. عليه خويا امين جي. خويا وسيم
والله كنت نحكي عليك بالباهي، هو قال لي 10 وانا قلت له شنو 10 هذه خويا ذاك محمد امين. قلت له 4. بس يا وسيم هكا نوتي في لا لا قال برشا فيه. قال لك 6. ماك جاي تقرا قلت له صراحه. بون هاي باهي شباب باهي بديت عاد مشيت حضره في الدوار وبديت كمبيل. والله كان دوار بديت حاضر حاضر. يا لطيف يا لطيف. عليه كفر احرز كفر. انت وسلهاني ما فهمتش عملنا لكم العام هذا يا اخي، عملنا معكم حاجه خايبه. يريد شيء. لا ولا لا عليه بلي من اول عام عقدتنا قعدت كيف في المعدل تو ما فهمتش. لا جيت حضر وبعد يجيب لك دراشنيه مونتريكولاسيون هذايا في الكومبلكس. لا الحاجة باهية ما فماش كومبلكس. لا عادي يجيبوه في وسط الاناليز. جبت له في مخه تو مسؤول الفكره باش يجيبوا في وسط الاناليز. لا مش في الاناليز لا مش في الاناليز. Une question complexe في l'exercice في des questions indépendantes. ديبوندونت. هادي مشيتوا هو من الاخر. لا ولا يرجع فيكم يزن. فعل يا ولدي ويجي بلا بلاد مش نتاعو. واخدة 10 راه ما تفجعوش. لا هاي يا شباب باهي قال لك توا يا سيدي نبوز جو اي ان هو l'intégral من 0 ل 1 تاع t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance 2n dt. وفي de t هي f moins 1 de t à la puissance n. Mais montrer que phi est dérivable sur 0,1 et calculer phi prime de t. Mais alors, je mets ceci. Phi de t est f moins 1 de t à la puissance n. Mais la fonction qui à t fait correspondre t à la puissance n est dérivable sur r. En particulier, oui, sur l'intervalle 0,1. Et pour tout t appartenant à 0,1, et pour tout t appartenant à 0,1, t à la puissance n appartient à 0,1. Et f moins 1 est dérivable à la 0,1, sur 0,1. Donc, la fonction qui a t fait correspondre f moins 1 de t à la puissance n est dérivable sur 0,1 comme étant composé de fonctions dérivables. Comme étant fonction composée. D'accord? Et on a pour tout t appartenant à 0,1, phi prime de t égale, on a phi prime de t égale à Kadesh. Bon, c'est la dérivée de t à la puissance n, et nt à la puissance n moins 1 fois f moins 1 de t à la puissance n. S satini n t n moins 1 sur 1 plus t à la puissance 2n. D'accord? oui واضح. On déduire IN. لا Hein? لحظه مش باش نعمل سكرين شوت. ايه تعال. C'est bon? On peut passer?
شباب. Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur. باهي. شوف توا قال لي ديدوير كو ين ايكال هذيك. الوغ ان هي شنو؟ ين ايكال الانتيغرال من 0 للA نتاع t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance 2n dt. هكا ولا؟ باهي. هذايا هو 1 sur n l'intégrale من 0 ل 1 نتاع n t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance 2n. Et ça, c'est quoi? C'est exactement 1 sur n, l'intégrale de 0 à 1 par phi prime de t dt. Et ça, c'est 1 sur n, phi de t prise entre 0 et 1. Et là, je 1 sur n, f moins 1 de t à la puissance n, pris entre 0 et 1. Donc ça, c'est 1 sur n, f moins 1 de 1 moins f moins 1 de 0. Voilà ce qu'on a le f moins 1 de 1, on a fait pi sur 4. Ou f moins 1 de 0 égale 0, donc là, je vais pi sur 4n. D'accord? مسيو Oui. بالله هبطنا الابيزود الميتينغ اللي قبل هذايا الاكزرسيس 2 و 3 و 4 على يوتيوب اليوم بقدر ربي نهبطهم لكم. داكوردو؟ سي بون نورمالمون اليوم في الليل بحاول لا تلقاهم موجودين. اوكي؟ D'accord. باهي بربي فما حاجه في الاكزرسيس اللي بعده باش نكتب لكم غادي la nouvelle formulation de la question. D'accord? خاطر اور بروجرام وي. اي هور بروجرام انا فا اس. نوتر بروفيسور مش ها؟ شو تجيب لنا في الدفار مش تجيبوا لنا حاجه اور بروجرام امان. لا الحاجه هذيك مستحيل. داكور. يصير جيبوه هنا وعطيوه لنا نوت كامل. اي مسيو علاش ليه بالحق نخدموا مخاخنا في حاجه في لا هي بالله وسيم حتى تخدم في مخك انت في البروجرام تاعك تخدم مخك كله. يرحم والديك خويا امين. بون نمشيو سي بون شباب نجموا ننتقلوا. Oui, on peut si tu veux. Oui. Alors نمشيو الجهان تو. Bon, alors, maintenant, قال لي Gn égale l'intégrale de 0 le 1 t à la puissance 3n moins 1 sur au carré dt. À l'aide de l'intégration par partie, montrer que Gn égale à moins 1 sur 4n plus 1 demi-n. Donc. Hein? Qu'est-ce qu'on va choisir? Mais ça, Gn égale à قداش؟ ايش نجم نكتبها؟ 0,1 t à la puissance 2n fois t à la puissance n moins 1 sur هكا ولا hein? Alors on pose.
U de T égale. Ah non, non, ça. Dérivé بتاع 1 plus C à la puissance 2n هو 2n 2n moins 1. moins 1. Donc, هذه شغالة T à la puissance n fois T à la puissance n moins 1. Mais on pose U de T هو T à la puissance n. Donc, U prime de T je تعطيني n tn moins 1. n T à la puissance n moins 1. Ben, V prime de T et T à la puissance 2n moins 1 sur 1 plus T à la puissance 2n au carré. Ben, هذه يلزمني نحسنها شوية. يعني ناقصة شوية constante, ناقصة شوية des constantes. D'accord? Il manque encore des constantes, puis sin sur la forme, une sur U au carré et moins U prime moins 1 sur U. D'accord? Mais, donc ça, c'est juste pour faire apparaître le IN. Mais je t'attire donc. Alors, je vais l'écrire. Ok, hein. C'est 1 sur 2n. 1 sur 4n fois 2 fois 2n fois t à la puissance 2n moins 1 sur 1 plus t à la puissance 2n au carré. D'accord. Vous voyez, comme ça finit. E prime sur U. D'accord? Ben, donc, V de T, Kadesh Tatini, ça serait. يا بالله تنجم تعاود شنو عملت توا. باهي اخزر انا هذيا كي ناخذ انا U de T هي باش ناخذ F de T هي 1 plus T à la puissance 2n. ديريفي نتاعها قداش ولا ما نسميهاش F de T نسميها K de T. قداش الديريفي نتاعها هذايا؟ 2n T de puissance 2n. Voilà. ليش جوست على الفي بريم؟ K prime de T باش تعطيني 2n هكا ولا fois T à la puissance 2n moins 1 ولا؟ وانا كي ناخذ هذايا في بريم انا تو كي باش ناخذ في بريم هي تي à la puissance 2n moins 1 sur 1 plus T carré au carré. Donc تشبه اليو بريم sur au carré ولا؟ اي صحيح. كاينها معناها صحيح هي تشبه. كاينها كبريم sur كاو كاري. دونك ايش ناقصني؟ ناقصني هاد 2n نضرب فيها ونقسم بها. داكور؟ ايش ولا دونك هذايا؟ باهي برشا فهمتك. Ben donc V de T, je suis allé vite. Je suis allé 1 sur 2n. 1 sur moins 1 sur T à la puissance 2n. D'accord, donc, l'intégrale Gn, l'intégrale Gn égale. Bon. U fois V, 1 sur 2n, fois T à la puissance n, fois moins 1 sur 1 plus T à la puissance 2n, le tout pris entre 0 et 1. Moins. Alors, هذه fois هذه باش تعطيني n ou 2n باش تتنحى donc تعطيني plus 1 demi l'intégrale من 0 من 1 تاع T à la puissance n moins 1 sur 1 plus T à la puissance 2n dt. D'accord, allez. Ok. Ben, t'as vu les chatines, là. Alors, في الآن le chatine 1 plus 1, 2. هذه 1. Donc, moins 1 sur 4 plus 1 demi وهذا شكونه؟ هذا هو IN. D'accord? Oui, واضحة. يعطيك الصحة. Ben, puis déduire GN en fonction de N. Donc,
Jn égale moins 1 sur 4n plus moins pi sur 8n. Mais, tu as utiliser les résultats précédents pour calculer l'intégrale. Mais 0 le 1, tu as 1 plus 2t à la puissance 5 divisé par 1 plus t à la puissance 4 au carré. Mais, ouais, prenez ça. Alors, c'est bon, Nejmon Taklo. Oui. Ben. Ben, Tawa. Alors, A égale l'intégrale هذه ايش تعطيني ترى alors qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, j'ai fini l'intégrale mais 0 le 1 t plus t à la puissance 5 plus t à la puissance 5 sur 1 plus t à la puissance 4 au carré dt. Moi, fini, on va mettre juste vers surtout t à la puissance 5. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Alors ça, c'est égal l'intégrale mais 0 le 1 t fois 1 plus t à la puissance 4 sur 1 plus t à la puissance 4 au carré plus l'intégrale dt plus l'intégrale mais 0 le 1 t à la puissance 5 sur 1 plus t à la puissance 4 au carré dt. هكا ولا؟ قسمتها باهي 2t à la puissance 5 قسمتها ومن بعد خرجت en facteur ولا؟ باهي هنا j'ai le droit de simplifier. شو اللي يدير؟ تولي لي l'intégrale de 0 1 تاع t sur 1 plus t à la puissance 4 dt. هكا ولا؟ plus l'intégrale de 0 1 تاع t à la puissance 5 sur 1 plus t à la puissance 4 au carré dt. وهذه شكون هذه؟ هذه l'intégrale من 0 1 تاع t sur 1 plus t à la puissance 2 au carré. Bon, 2 fois 2 dt plus t à la puissance 3 fois 2 moins 1 sur 1 plus t carré fois 2 à la puissance 2 dt. هكا ولا؟ وهذه هي اي ا غطي كاميرا شوية باللسان. Alors, هذه بتبيع 2 moins 1 مش ولا bon t à la puissance 1. هذه هي اي اي 2 I2 وهذه J2 هكا ولا؟
Donc, هذا égal I2 plus J2. Bon. OK. هيك هو هذا ذكر. عندكم ال I2 وعندكم ال J2 عوضوا ال M بال2. Donc, باش تعطيني I2 égal. قداش I2 égale pi sur 4 fois 2, pi sur 8, où J2 égale moins 1/8 plus pi sur 16. احسبوا ده. Voilà, moins 1/8 plus 3 pi sur 16. D'accord? Oui. Mais, bon, on va s'arrêter là, mais juste قبل بربي باش نقول لكم على l'exercice numéro 7 كيفاش تبدلوه من الأول. Exercice 7. Ouais, l'exercice 7, juste باش نبدلوه بالبروغرام الجديد. فأنا كيستيون مسيو. نعم؟ في أنا كيستيون. حتى aucune question, juste من الأول. juste باش نعطيكم كيفاش نفورموليو لا فونكسيون F. سي بون غادي نجم ننتقل. Oui, monsieur. Alors regardez, je scrolle. Soit j'ai la fonction définie sur R par G de X égale l'intégrale من 0 لل X نتاع dt sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1. Ou soit f de x égale g de 2x moins g de x. D'accord? Donc, tu vas تعرفوا شو تبدلوا عليه. اديتوا ال f de x شباب. باهي باش تبدلوا on considère la fonction g ما عادش f. بدلوا g de r dans r défini par g de x égale l'intégrale من 0 ل x au lieu من 0 ل 2x من x ل 2x بدلوا من 0 ل 2x et grand f de x égale à g de 2x moins g de x. واخدوا l'exercice على رواحكم. D'accord? D'accord, monsieur. Ben. Bon. Donc, comme ان شاء الله lundi وما نعملوش الجمعه هذه مانيش نعملوا جودي بيسكو لي الدوار نعملوا ميركودي باش انا بعث لكم من بعد ديمانش بروبابلمون من بعد. ستر الله والله ستر ربي لا الواحد تكسر فهمت. السيبور شوف السيبور ولا فيه هذي ولا دونك ساعة يفلت ديجا انا شاك فيه هو اللي كسر لي التليفون الاخر معناها هذا المره التليفون الاخر طاح لي ليله الجمعه. بس بريف دونك نعملوا لاندي نكملوا لي دوز اكزرسيس هذوما وديمونش انا بعث لكم شبه دوفوار هكا صغير نصلحوه ميركودي. داكوردو D'accord, monsieur. باهي توا نجم نقول لكم تصبحون على خير. Bon week-end, bon travail. C'est عايشك monsieur. Ok, allez. Ciao, bye bye. أمخك فدي إن شاء الله. صباح على خير. يا مريم مرحبا بك والله كنا شعان افلام اليوم مريم بن علي معانا والله عيب عليكم ما تقولوليش. دي اختنا مريم اختنا. لا في بالنا اختنا مريم ما في بيش. اما نشعلوا افلام المره اللي فاتت شعلنا افلام على خاطر شو اسمه ما نشعلوش افلام المريم. علي. والله. احسن مريم بن علي. صباح الخير اقسم بالله العظيم.
ما فماش مريم بن عليك يا والله. جابوا ريت ما مسيو. لا قلت لك ريت أنا دخلت. مرحبا والله مرحبا. عايشك. با الي بون ويكاند. اي تشاو تشاو. بون ترافاي. عايش بالخير. بون ويكاند. باي باي. والله.